Pa naša jutarnja rutina, to je rutina svakog bariste, a konkretno mene, izgleda izuzetno onako veliko iskušenje svako jutro i to je bukvalno neki prostor gdje sam ja sam sa sobom jedan na jedan, kao neki sparring partner gdje smo kafa i ja svako jutro i to tako izgleda tako što ulaziš, podešavaš mlinove, igraš se sa granulacijom, kampiranjem, probaš tu istu kafu i ljudi uglavnom misle kako život bariste je jako srećan i kako piješ stalno sjajne kafe, zapravo to što ja popijem ujutro većina stvari nisu dobre i to je poenta. Poenta je u tom, da kažemo, nezadovoljstvu i to je zapravo nešto što čini specialty coffee. U smislu nezadovoljstva mislim na to da stalno tragaš ka nekoj perfekciji koja realno ne postoji. Ali kada tragaš ka perfekciji i konstantno radiš iste stvari, onda postižeš te rezultate da si konstantno dobar i to je ono što je najbitnije za ceo specialty lanac, da konstantno nekako dobro radimo neke stvari i da neke informacije prenosimo transparentno. Ono što je bitno od mojih detalja ujutru je, kažemo, to rukovanje mlinom, podešavanje kafe, tako da gost koji dođe bude zadovoljan i to je neka naša refleksija, da kažemo, i gosti su, da kažemo, odraz onoga što mi radimo. Tako da svaka recenzija, svaki komentar je važan i to je ono što meni daje konačni opis onoga što ja radim. Pored toga, naravno, svako jutro treba se pripremi, izbacimo baštu, jastuke, sve što treba se odradi. Ne znam, počistimo lišće, počistimo svaki deo radnog prostora, čisto da ljudi koji dolaze budu, da kažemo, u nekom čistom, urednom, lepo atmosferi. To je naravno ono što čini svaki lokal posebnim je taj neki, da kažemo, vibe i osjećaj u tom prostoru. I ono što je bitnije od svega, da kažemo, svako može da napravi ukusan kapućino, ali ono što odvaja ljude u specialty je ko si ti kad si na tom poslu, zapravo. Ko si ti, jer ne može, to je nešto što ne može se preslika i to je nešto što stvara autentičnost. Ko si ti na tom poslu i šta ti tu, na koji način prezentuješ, na koji način prodaješ i na koji način prenosiš tu svoju energiju i pasiju prema poslu. Za specijalni napitak sam smislio da radimo kafu koja je bila 7. na svetu. Ovaj put ćemo je raditi na filteru, inako se kafa takmičila kao mlečni napitak i espresso prvenstveno, ali meni se lično dopada više jer dobijemo onako veći buke svih tih aromata koje može se osjetiti u kafi. Inače kafa spremat ćemo na origamiju, jedna vrsta konusnog filtera i koristit ćemo ovu specijalnu napravu koja se zove Paragon. Paragon je zapravo jedna zaleđena kugla koja je jako zgusnute tečnosti i koja, da kažemo, apsorbuje sve gasove koje bi inače isparili u vazduhu. Otprilike možemo to uporediti sa koktelima, tako što koktel majstori su davno primetili da hlađenje nekog napitka mogu iz njega da izvuku više aromata. Tako da mi ovu kuglu, ako koristimo na pravi način, možemo izvući do nekih 40% više aroma. Kafa koju spremamo se zove Columbia, aroma nativo. U pitanju je dupla honey fermentacija i vrlo je bogata ukusima, da kažemo, i ono što dominira kod nje je puno cveća, puno zove, mango, možemo osjetiti primese i marakuje, karamele kao i crne čokolade. Kažemo, koristimo filter kafu, jer filter kafa je dosta kompleksnija za razliku od espressa i generalno izgleda lakša za pripremu, ali zapravo ne, jer imamo 3 faze gdje se ona, da kažemo, ocenjuje i krajnji cilj je balans. Balans je krajnji cilj i ocenjujemo kafu tako što gledamo kako je kad je vruća, kad je topla, kad je hladna. Ova kafa je, kažemo, izuzetno kompleksna i jako bogata kiselina, jako bogata slatkoćom i cvetnim aromama. Specialty coffee za mene predstavlja cijeli lanac, da kažemo, posvećenosti ka kvalitetu, uzgoju, transparentnosti, cijeloj kulturi i mnogo više od samog napitka. Da kažem, ono što idealizuje specialty coffee jeste transparentnost, informacija i edukacija, ali edukacija ne samih barista, nego potrošača. To je ono što, da kažem, u Srbiji generalno je nedostajalo i to je ono na čemu ja generalno radim u našem lokalu, čemu radimo je edukacija potrošača o tome šta je zapravo kafa, kako je to voće, kako se uzgaja, jer je ona jako bogata, vrlo specifično voće koje raste u jednoj jako blagoj klimi, visokoj nadmorskoj visini.
Mi kažemo potrebno je puno ljubavi i uzajamnog poverenja da bi ceo proces bio uspešan. I da kažemo da svaka komercijalna priča generalno bledi kada imate pored sebe kvalitet, ljudi koji znaju kako se to radi. Znači, kažemo od uzgoja, načina obrade, fermentacije kafe, od prženja, od pripreme. Znači, otprilike kažu da je potrebno da bi mi dobili tu kafu s kojom mi radimo, prženu kafu, potrebno je oko 300 ruku da prođe kroz različite ruke, tako da jedan ceo proces je jako dug i samim tim što znate kad zasadite biljku kafe, plod dobijate tek nakon 4 godine, znači da moramo je negovati na pravi način, tako da je mnogo više od samog napitka i mnogo više od samog ukusa. Ali da kažemo, sve se to na kraju reflektuje nekako uz osmeh ljudi, uz neku pozitivnu energiju i kada vidite da je neko zadovoljan i posle toga kupi kesicu neke kafe Etiopije lupom koju je popio, onda znate da činite pravu stvar i kad neko želi da plati više za tu šoljicu kafe, to je neka težnja i to je neki pravac u kom kafa u Srbiji generalno treba da ide. Znači uzajamno poštovanje, uzajamno podržavanje, ljubav, strast. To je što čini jedan posao izuzetnim i to je ono što bi trebalo jednu radnju, kao specijalizovanu radnju za kafu, to bi trebalo činiti. Dobra energija, dobri ljudi i kafa koja se radi na pravi način, transparentno, uz prave informacije. Eto, mi smo odlučili specijalizovane radnje generalno da rade sa arabikom, jer arabika sama po sebi je dosta kvalitetnija. Kad kažemo dosta kvalitetnija, mislim na to da sama biljka ima duplo više hromozoma, odnosno ostale vrste kafe i samim tim i mnogo bogatije ukusima u odnosu na primjer robustu. Arabika je robusta i robusta je arabika iz razloga zato što je arabika nastala iz dve vrste kafe. Jedna se zove Coffea jugenoica, druga je Coffea cannephora, odnosno robusta. Tako da, naravno, kad pijete arabiku, pijete robustu, genetski, prosto takav je genetski kod. Ali arabika, kažemo, sama po sebi je dosta zanimljivija jer ima dosta manje kofeina, dosta više eteričnih ulja, odnosno aromata. I ono što je još važnija priča od nje su same sorte arabike koje su krenule, da kažemo, koreni krenuo iz Etiopije, iz takozvanog kafa regije. A odatle su se stvorile i same autohtone sorte u Etiopiji pod nazivom heirloom, inače što prevodu s engleskog bi značilo nasleđe, znači bukvalno nasledne sorte koje se tamo bukvalno u selima uzgajaju s kolena na koleno, s generacije na generaciju se prenose i tako iz nje dve koje su jako bitne, koje su, da kažemo, inicijalno globalizovale arabiku kao heirloom i arabiku kao vrstu kafe su tipika prvenstveno koja je preneta iz Jemena u Indoneziju prvenstveno pa u ostatak sveta, prvenstveno u Latinsku Ameriku, a druga sorta koja je nastala je bourbon koja je prvo preneta na ostrvo Reunion, današnji Bourbon, kako se već zove, i dalje rasprostranjena u istu Latinsku Ameriku. Tako da imamo i neke zanimljive, na primjer, sorte Jemen. U Jemenu je nastala prva luka kafe i tu je nastala istoimena sorta koja se zove moka. Znači moka nema nikakve veze sa čokoladom ili sa bilo kakvim slatkišom, moka je zapravo sorta arabike koja je nastala u Jemenu. Tako kažem, samih sorti arabike postoji preko 100 i to je neko bogatstvo. Imamo dosta hibrida koji su nastali, tipa imamo kenijske laboratorijske sorte SL28, SL34, imamo bourbon, ima svoje mešavine koje nastaju prirodnim putem, mešanjem crvenog i žutog bourbona dobijamo pink bourbon, kafu koju smo danas spremali iz Kolumbije, od Aroma Nativo farme. Tako da samo bogatstvo je veliko, na sve to imamo načine obrade. Najzastupljeniji je natural, odnosno prirodni metode, bukvalno oni uberu plod kafe, odnosno višnju kafe koja se suši u celom plodu i tako fermentiše u svom soku i same karakteristike će biti dosta slatkoće i ta neka kiselost koja će biti dosta kompleksnija samim tim što plod kafe sam po sebi ima kao svako voće saharozu i fruktozu i imaće znatno više šećera. Imamo drugi proces obrade koji je najzastupljeniji u Africi, koji se zove vošt ili prani proces obrade gde se bukvalno ceo plod kafe ispira i sama zrna kafe, odnosno ono što mi pijemo su zapravo dve semenke, uglavnom dve semenke iz ploda koje su pečene, pržene da kažemo. I kada se one ispiraju, samim tim fermentacija se događa u vodi, samim tim će kiselost doći do izražaja. I tu možemo osjetiti ono što ljudi kažu citrusna kiselost, to nije citrusna kiselost, to je vrsta kiselosti, vrsta organske kiseline.
a još značajno za taj proces što će tela biti mnogo manje, cvetnije će biti arome, bit će tu nekih začinskih momenata. I imamo treći proces koji nije toliko zastupljen u svetu, većinski u Kostarici, a to je honey proces gdje se delimično otklanja deo ploda i ostavlja jedan lepljivi deo koji izgleda kao da je zrno bavijeno medom, pa se zato zove honey. I ta kafa pokupi karakteristike i natural i vošt procesa s tim što ima i dosta slatkoće i dosta kiselosti. I na sve to mi danas imamo brdo fermentacija koje se rade anaerobno, karbonske maceracije koja je pozemljena iz vinske industrije, imamo fermentacije sa mlečnim bakterijama, imamo razne infuzije koje se danas rade, tako da ceo jedan lanac koji je mnogo kompleksan, mnogo divan, mnogo inspiracije daje da napredujete, zato što samim tim imate mnogo toga da učite, probate. Ja sam probao, ne znam, koliko hiljada, reći ću 100.000 različitih uzoraka kafe i što čini posao i kompleksnim, težim i stalno mislite da znate mnogo, a zapravo upadate u neku, što bi rekli, rabbit hole, upadate u zečju rupu koja nema kraja i bukvalno je inspiracija da samo gurate napred i inspirišete ljude, nudite ljudima nešto novo, vi probate nešto novo i tako pravite jedan krug, završavate krug tom šoljicom kafe. Čuli ste Lukinu izdašnu priču o kafi, ja kao potpuni laik tu nemam šta da dodam, reći ću samo da je ceo ovaj video sniman Sony a7 IV u 4K, S-Log 3, 10-bitno i da je za color grading korišćen moj lični LUT koji će, nadam se, biti dostupan uskoro na mom web sajtu 7.jula10.com. Nadam se da ste uživali u ovom intervjuu, možda naučili nešto o kafi što niste znali ranije. To bi bilo sve od mene za ovu nedelju i mi se vidimo sledeće, nadam se, u jednom novom intervjuu. Pozdrav svima. Ćao.